बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे। जिला हंगू के इलाके जरगरी और शनावड़ी में दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिक इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशत गर्दों की जानिब से शदीद मज़ाहमत और फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में डीपीओ खालिद खान और एसएचओ थाना जरगरी नबी खान जख्मी हो गए। डीपीओ खालिद खान को फौरी तौर पर पेशावर मुंतकिल किया गया। आईजी केपी के मुताबिक ऑपरेशन में डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगीं। उनकी हालत खतरे से बाहर है। डीपीओ से बात की है, उनके हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले डीपीओ मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और मोहम्मद खालिद के हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, आपकी कयादत में पुलिस टीम ने जुर्रत और दलेरी से 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया, जिस पर आपको और आपकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं। आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद और जख्मी एसएचओ नबी खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात के लिए मुतबादिल उम्मीदवारों ने मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया है। इजलास की क्या तफसीलात हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। ज़ियाउल हक बताएगा कब तक इजलास शुरू होगा? जी, जो इन्होंने इजलास का टाइम दिया है और जो मुतबादिल कैंडिडेट हैं, जिनमें सैयद इरशाद हुसैन, खुरम ज़ीशान, आयशा बनो, वकास औरकज़ई और इरफान सलीम, इन्होंने तो ये कहा है कि आज 3 बजे हम अपना इजलास करेंगे और उसके बाद कारकुनों से मुलाकात करेंगे और कारकुनों को इत्मीनान में लेके फिर अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बनती जा रही है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें भी एक एमपीए ने खुलकर इनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया, शकील खान ने। इसके अलावा इनके जो मुतबादिल कैंडिडेट हैं वो खुलकर जो है सोशल मीडिया पर ये भी बयान दे रहे हैं कि वो विड्रॉ नहीं होंगे, रिटायरमेंट नहीं लेंगे अपनी, और बाकायदा कंटेस्ट करेंगे। और उनका ये कहना है कि हमें जो है तो एमपीए जो पीटीआई के हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज़ियाउल हक के हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब खटाई में पड़ गया। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवार वकास और अगजई ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। कहा, पार्टी और कारकुनों को भी कभी गद्दारी करने वालों के हाथ में जाने नहीं दूंगा। जबकि दूसरे कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम ने कहा, अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, कारकुनों के मशवरे से फैसला करूंगा। एबीसीसी और घोटकी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कराची से हनी ट्रैप के जरिए घोटकी के कच्चे में जाने वाले मखबी को बाजियाब करा लिया। अफजल खान से मजीद जानेंगे। अफजल खान, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये जैक्सन का रिहायशी एक शहरी है शुएब। इसे जो है वो 9 जुलाई को एक कॉल मौसूल हुई थी और इसे शादी का झांसा देकर हनी ट्रैप किया गया था, जिसके बाद ये शादी करने के लिए जब घोटकी पहुंचा तो वहां पर कच्चे के डाकू से अगवा कर लिया था और उसके घर वालों से तावान तलब किया गया था। 50 लाख रुपए तावान तलब किया गया, जिसके बाद जैक्सन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो है की बाजियाबी के लिए कोशिशें की। एबीसीसी और घोटकी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस मखबी को तो बाजियाब करवा लिया, लेकिन अगवाकार फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस का कहना है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। गुजरावाला से खबर आपको दें। मंडियाला तीघा से इख्फा होने वाले मगवी बच्चे की मदफून लाश मिल गई है। गुलाम फरीद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। गुलाम फरीद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये मंडियाला तीघा से अगवा होने वाले 8 साल बच्चे की जो 4 रोज कबल जो अगवा हुआ था उसकी लाश मिल गई है। 8 साल जो शान उम्र की जो घर के करीब से जो वाकया एक खाली प्लाट से लाश जो है वो मिली है। मुलजमान ने बच्चे को कत्ल के बाद जमीन में दफन कर दिया था। पुलिस के मुताबिक लाश को तहवील में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद। मोदी की माहौलियाती पॉलिसियां नाकाम हो गईं। भारत की तरक्की में महदूद पेशरफ्त, माहौलियाती चैलेंजेस बढ़ने लगे। कई शोबों में चैलेंजेस बरकरार हैं। 2025 की आलमी रिपोर्ट में भारत 167 में से 99 नंबर पर आ गया। भारतीय जरीदे स्ट्रोलिन के मुताबिक भारत पायदार तरक्की के अहदाफ सुस्तरवी का शिकार है। आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि माहौलियाती अहदाफ समेत पायदारी के कई चैलेंजेस अब भी बरकरार हैं। भारत में फिजाई आलूदगी शदीद नौयत इख्तियार कर चुकी है
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मुज़र सेहत फिजाई आलूदगी का सामना कर रहा है। मीठे पानी के ज़खायर का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। नारोवाल के जफरवाल रोड पर सीसीडी और डाकुओं में मुकाबला, एक डाकू हलाक हो गया, 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। फरूख नाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा फरूख। जी, जफरवाल रोड पर सीसीडी पुलिस और डाकुओं के मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। इस में एक डाकू जो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया और 2 डाकू जो जख्मी हालत में सीसीडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। कि डाकू बैनुल डाकू थे जो टपाड़िया थे। इनमें से जो 2 डाकू हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर को जो डाकू की मुंतकिल कर दिया और 4 डाकू जो है वो मौके से फरार हो गया। जो ये हलाक और जो कत्ल राहजनी जो छोटी कैटेगरी 58 से जायद बाद में ये मतलूब थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दिन दिहाड़े बेकरी में डकैती, 4 मुलजमान बेकरी के मालिक और मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर 3 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। अफजल खान से मजीद जानेंगे। अफजल, आगाह कीजिएगा वारदात से मुतालिक। खालिद, देखिए 2 मोटरसाइकिलों पर सवार ये 4 मुलजिमान थे जिन्होंने शाह फैसल कॉलोनी में बेकरी के अंदर लूट मार की है और जो बेकरी का मालिक और मुलाजिमीन है उनको यरगमाल बनाकर वहां से 3 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए हैं। मुलजिमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखे थे और कैप भी लगा रखी थी और चंद लम्हों में ये वारदात करके फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी अफजल खान, शुक्रिया आपका। बुग़्ज़े पीटीआई में कुदरती सानिहात पर सियासत करना नून लीग का वतीरा बन चुका है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अली अमीन ने आला ज़रफ़ी दिखाई और पंजाब में सानिहात से बचने के लिए मदद की ऑफर की। नून लीग के वुज़रा कम ज़रफ़ी का मुजाहरा करके कुदरती सानिहात पर सियासत चमका रहे हैं। अता तारड़ सानिया सवात को करप्शन से जोड़ रहे हैं, तो पंजाब की सानियात को क्या नाम देंगे? वो कौम को पंजाब और इस्लामाबाद के सानियात में होने वाली अमवात का जवाब दें। चंद घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद और पंजाब के निकासी आपके निजाम का पोल खोल दिया। मुतादिद इलाके एक बारिश पर आबिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। चंद घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद और पंजाब के नाम नेहाद तरक्याती मंसूबों का भांडा फोड़ दिया। लाहौर को पेरिस बनाने के दावे भी पानी में बह गए। इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कें झीलों में तब्दील हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल खाली कराने के खिलाफ तलबा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जानिब से समर सेशन खत्म करने और तलबा से हॉस्टल खारिज कराने के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस खादिर हुसैन सोमनो ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला तहरीरी शक्ल में जो है वो जारी करते हुए लिखा कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के मुताबिक बाख्तियार इदारा है और सिंडिकेट ने दुरुस्त करारदाद के तहत फैसला किया है। यूनिवर्सिटियाँ खुद मुख्तार इदारे होती हैं, इसलिए उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी तादीबी, इंतजामी और तालीमी पॉलिसियों को मुरतब करें। अदालत ने यह भी कहा है कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से किसी बुनियादी हक या कानूनी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं की गई, जिसके बाद अदालत ने यह दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी आपका। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को शूटिंग के दौरान चोट लग गई। भारतीय मीडिया का कहना है शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के पट्टे मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह आराम का मशवरा दिया। शाहरुख खान को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। तो मारूफ बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को शूटिंग के दौरान चोट लग गई है और भारतीय मीडिया का यह बताना है कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के पट्टे मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह आराम का मशवरा दिया है और शाहरुख खान को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय पंजाब की पुलिस सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत को मुसलमानों को धमकाने के लिए इस्तेमाल करने लगी। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी इग्याना फ्लॉयड ने भारतीय पुलिस की ट्वीट को शर्मनाक और तौहीन आमेज करार दिया। कहा कि ये पोस्ट मेरे वालिद और लाखों अमरीकियों की जिद्दोजहद की तौहीन है। पंजाब पुलिस की ट्वीट में पाकिस्तान का परचम थामने वालों को वार्निंग दी गई है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान तुर्किया तिजारती ताउन में नई पेशरफ्त हो रही है।
ترکیہ کے ساتھ سالانہ $5 ارب کے 2 طرفہ تجارتی ہدف کے حصول کے لیے واضح اہداف مقرر کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد استنبول ریل منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ معاہدے کی بدولت پاکستان کو 261 ٹیرف لائنز اور ترکیہ کو 130 اشیاء پر رعایت حاصل ہے، جس سے برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ دونوں ممالک ہوائی اڈوں، صحت اور ڈیجیٹل نظام میں معاہدوں پر بھی غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں بند راستے کھول دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پہاڑی تودے ہٹا کر لینڈ سلائیڈنگ سے بند روڈ کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ پنڈاد خان جہلم روڈ، کلر کہار، متخورد روڈ اور چکوال روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ کے بعد سڑکیں کلیئر کر دی گئی ہیں۔ راول پنڈی کرولی ڈھوک برج روڈ پر پڑنے والا شگاف بھر دیا گیا۔ ٹریفک بحال ہے۔ ڈھوک پروانہ روڈ پر سیلابی ریلے سے متاثرہ سڑک کی مرمت مکمل، آمد و رفت بحال ہے۔ برساتی ریلے سے متاثرہ سڑکوں پر مٹی ڈال کر فوری آمد و رفت بحال کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات کے لیے متبادل امیدواروں نے مشاورت کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کی کیا تفصیلات ہیں جانیں گے بیورو چیف پشاور ضیاء الحق سے۔ ضیاء الحق بتائے گا کب تک اجلاس شروع ہوگا؟ جی، جو انہوں نے اجلاس کا ٹائم دیا ہے اور جو متبادل کینڈیڈیٹ ہیں جن میں سید ارشاد حسین، خرم ذیشان، عائشہ بنو، وقاص اورکزئی اور عرفان سلیم، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آج 3 بجے ہم اپنا اجلاس کریں گے اور اس کے بعد کارکنوں سے ملاقات کریں گے اور کارکنوں کو اعتماد میں لے کے پھر اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں بھی ایک ایم پی اے نے کھل کر ان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا، شکیل خان نے۔ اس کے علاوہ ان کے جو متبادل کینڈیڈیٹ ہیں وہ کھل کر جو ہے سوشل میڈیا پر یہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ وہ وڈرا نہیں ہوں گے، ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے اپنی، اور باقاعدہ کنٹیسٹ کریں گے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے تو ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضیاء الحق اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن میں سینیٹرز کا بلا مقابلہ انتخاب کھٹائی میں پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کے کورنگ امیدوار وقاص اورکزئی نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ کہا پارٹی اور کارکنوں کو بھی کبھی غداری کرنے والوں کے ہاتھ میں جانے نہیں دوں گا۔ جبکہ دوسرے کورنگ امیدوار عرفان سلیم نے کہا اب تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچا، کارکنوں کے مشورے سے فیصلہ کروں گا۔ اے بی سی سی اور گھوٹکی پولیس کی مشترکہ کارروائی کراچی سے ہنی ٹریپ کے ذریعے گھوٹکی کے کچے میں جانے والے مغوی کو بازیاب کرا لیا۔ افضل خان سے مزید جانیں گے۔ افضل خان آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، یہ جیکسن کا رہائشی ایک شہری ہے شعیب، اسے جو ہے وہ 9 جولائی کو ایک کال موصول ہوئی تھی اور اسے شادی کا جھانسا دے کر ہنی ٹریپ کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ شادی کرنے کے لیے جب گھوٹکی پہنچا تو وہاں پر کچے کے ڈاکو سے اغوا کر لیا تھا اور اس کے گھر والوں سے تاوان طلب کیا گیا تھا، 50 لاکھ روپے تاوان طلب کیا گیا، جس کے بعد جیکسن تھانے میں مقدمہ درج ہوا اور پولیس نے جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر جو ہے کی بازیابی کے لیے کوششیں کی۔ اے وی سی سی اور گھوٹکی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اس مغوی کو تو بازیاب کروا لیا، لیکن اغوا کار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ گجرانوالہ سے خبر آپ کو دیں، منڈیالہ تیگا سے اغوا ہونے والے مغوی بچے کی مدفون لاش مل گئی ہے۔ غلام فرید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ غلام فرید آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ منڈیالہ تیگا سے اغوا ہونے والے 8 سالہ بچے کی جو 4 روز قبل جو اغوا ہوا تھا اس کی لاش مل گئی ہے۔ 8 سالہ جو شان عمر کی جو گھر کے قریب سے جو واقعہ ایک خالی پلاٹ سے لاش جو ہے وہ ملی ہے۔ ملزمان نے بچے کو قتل کے بعد زمین میں دفن کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق لاش کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام فرید تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ دریائے سندھ دھوبی گھاٹ کے قریب 3 سالہ بچہ دریا میں ڈوب گیا۔ ورثا کا کہنا ہے بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس دوران دریا کی موجیں اسے بہا لے گئیں۔ خیرپور میں شاہ حسین بائی پاس کے قریب ٹریلر اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ نوید کھوڑو ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، آج خیرپور کے جو ہے شاہ حسین بائی پاس پر ٹریکٹر ٹرالی کے جو تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں جو 3 جو مزدور ہے جو کھجور کا کام کرتے تھے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جب ایک جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔
آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر ٹرالی اور جو جس میں تصادم ہوا ہے ان کو ہم نے حراست میں لے لیا ہے اور جو تینوں ڈیڈ باڈیاں ہیں ان کو سول ہاسپٹل خیرپور منتقل کر دیا ہے. بہت شکریہ نوید کھوڑو. دبئی سے فیصل آباد آنے والی غیر ملکی طیارے سے دوران لینڈنگ پرندہ ٹکرا گیا. پرواز حادثے سے بچ گئی. ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. دیکھیں بالکل یہ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز ہے. دبئی سے فیصل آباد آ رہی تھی تو لینڈنگ سے قبل طیارے کے انجن سے پرندہ ٹکرایا تو جس پر فوری طور پر کپتان نے کنٹرول ٹاور کو آگاہ کیا اور طیارے کو فوری طور پر لینڈنگ کی اجازت طلب کی تو کپتان نے طیارے کو بحفاظت فیصل آباد ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا تھا. اتارتے ہی انجینئرز کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی تھی. جب انجینئرز کی ٹیم نے جہاز کا معائنہ کیا تو ایک انجن سے پرندے ٹکرانے کے شواہد ملے ہیں جس پہ جزوی طور پر ایک انجن کو نقصان پہنچا ہے. طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور اس کی مرمت کے لیے مزید پرزجات طلب کر لیے گئے، جبکہ ذرائع کے مطابق فیصل آباد سے دبئی جانے والی پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی ہے چونکہ اسی جہاز نے واپس دبئی جانا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی کی ڈیل سے انکار. حماس کے مسلح ونگ کے سربراہ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ حماس غزہ میں قید اسرائیلیوں کو رہا کرنا چاہتی ہے، لیکن جنگی مجرم نتن یاہو انکاری ہے. اگر موجودہ جنگ بندی مذاکرات میں معاہدہ طے نہ پایا تو مستقبل میں غزہ میں کسی عبوری جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوں گے. ہم اسرائیل کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ امریکی تجویز پر 10 روز بات چیت جاری رہی. امریکہ، قطر اور مصر نے غزہ میں جنگ بندی کی نئی تجاویز پیش کر دی. دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری ہے، جس کے دوران امداد کے منتظر مزید 12 فلسطینی شہید ہو گئے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملے میں 51 فلسطینی شہید ہوئے.